سلام dostlar, assalamu alaikum, hello, hi. So let's go on learning languages. Тілдерді үйренуді жалғастырайық. هيا نتعلم لغات. هذه دillere öğrenelim. So, у вас есть do you have sizde var mı? هل لك باللغة العربية in Arabic هل لك in Turkish var mı sadece. مثلا do you have children? هل لك أطفال؟ Yani senin çocukların var mı? Ya da sizin çocuklarınız var mı? Children, çocuklar ve bir çocuk, child, a child. And then do you have brothers? هل لك أخ؟ أو هل لك, or you can say just هل عندك. نعم عندي أو نعم لي هكذا. Do you have children? Do you have brothers? هل لك أخ? هل لك أخت? Sizin kız kardeşiniz var mı? Sizin erkek, senin ya da erkek kardeşin var mı? Так, у вас есть братья, у вас есть сестры? Senin әпкең, сіңлің бар ма? Шатысып кетті, қай тілге аудара жарайды. Просто мен бірнеше тілге аударған себебім ютубтағы каналыма жіберем, ол жерде у меня нет детей, менің балдарым жоқ. I don't have children. ليس لدي أطفال. Benim çocuklarım yok. Так, у меня двое детей, менің екі балам бар. I have two children. عندي أو لي والدان. Benim iki çocuğum var. Они близнецы. Ол екеуі егіз. They are twins. Twins in Arabic language. Tawaman. Naam. Hum, yani they, hum tawaman. Ve in Turkish onlar ikizler. Моих родителей уже нет в живых. Менің әкешім тірі емес. My parents are no longer alive. In Arabic language عائلتي أو عائلتي لم تعد على قيدة الأطفال. عفوا قيدة الحياة. حياة it is life, yeah. So عائلتي لم تعد على قيدة الحياة. Benim in Turkish ailem artık hayatta değil. Ailem artık hayatta değil. 3 minut o'qib turji.